Hai semuanya, kita telah mempelajari beberapa bentuk tenses. Dalam video ini, kita akan mempelajari penggunaan present perfect continuous dan past perfect continuous tenses. Anak-anak, ada 12 tenses dalam bahasa Inggris, yaitu 4 dalam bentuk present, 4 dalam bentuk past, dan 4 dalam bentuk future. Seperti dapat kita lihat di diagram. Kita telah mempelajari 8 bentuk tenses dari 12 tenses yang ada, yaitu present simple, misalnya dalam bentuk positifnya you play guitar, negatifnya you don't play guitar. Dalam bentuk interrogative, do you play guitar? Itu bentuk present simple. Kemudian present continuous kita juga telah pelajari, misalnya dalam bentuk positifnya you're playing guitar, negatif you aren't playing guitar, dan interrogatifnya are you playing guitar? Kemudian kita juga telah mempelajari present perfect, you have played guitar, negatif you haven't played guitar, interrogative have you played guitar? Kemudian kita telah mempelajari bentuk past, yaitu simple past atau past simple, you played guitar, you didn't play guitar, did you play guitar? Kemudian past continuous, you were playing guitar, you weren't playing guitar, dan were you playing guitar? Kemudian past perfect, you had played guitar, you had not played guitar, had you played guitar? Dan future simple atau simple future, you will play guitar, you will not play guitar, will you play guitar? Kemudian future continuous, you will be playing guitar, you won't be playing guitar, will you be playing guitar? Itu adalah 8 bentuk tenses yang kita telah pelajari dari 12 tenses yang ada. Tenses yang telah kita pelajari adalah present simple atau simple present, present continuous, present perfect, kemudian past yaitu past simple atau simple past, past continuous, dan past perfect. Sedangkan future, future simple atau simple future, dan future continuous. Yang akan kita pelajari dalam video ini present perfect continuous atau present perfect progressive, dan past perfect continuous atau past perfect progressive. Present perfect continuous digunakan untuk peristiwa yang sudah dimulai di masa lampau dan telah berlangsung hingga saat ini, dan untuk menegaskan durasinya. Misalnya, for 10 minutes, since Monday. Keterangan waktunya juga bisa recently, artinya baru-baru ini, atau lately, akhir-akhir ini. Bentuknya adalah have atau has been ditambah dengan present participle. Contohnya, you have been playing guitar since 8 o'clock in the morning. Contoh lain, recently I've been feeling really tired. Situ recently untuk menunjukkan baru-baru ini, jadi I've been feeling really tired. Past perfect continuous digunakan untuk peristiwa yang sudah dimulai di masa lampau dan telah berlangsung hingga suatu saat di masa lampau. Bentuknya had been ditambah present participle. Contohnya, you had been playing guitar when he came into your room. Tag question. Ini adalah tag question adalah sebuah kalimat yang dilanjutkan dengan pertanyaan singkat atau mini question yang berarti is that right? Betulkah begitu? Gunanya untuk memperoleh konfirmasi. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan mini question bukan. Misalnya, mangga itu sangat enak bukan? Bukan dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Inggrisnya bentuknya bermacam-macam. Bentuk mini questionnya merupakan kebalikan dari kalimatnya, tergantung tensesnya. Misalnya dalam present tense, positive statement, the mango is nice, isn't it? Di situ isn't it itu bukan ya. Jadi
Jadi isn't it itu negatif dari is nice ya. Kemudian kalau kalimatnya negatif, the mango isn't nice, is it? Itu positive tense. Dalam bentuk past tense, positifnya misalnya, you ate the mango, didn't you? Negatif, you did not eat the mango, did you? Dalam bentuk future simple, misalnya, you will eat the mango, won't you? Sedangkan dalam bentuk negatifnya, you won't eat the mango, will you? Dalam video ini kita pelajari beberapa kata-kata baru yang mirip-mirip artinya. To tell itu menceritakan atau memberikan informasi kepada seseorang. I want to tell you something. Please tell me your name. Itu to tell ya, artinya memberi informasi. To say itu mengatakan. He said he was hungry. She said that she was going to a party. Itu mengatakan. Sedangkan to speak itu berbicara biasanya searah atau mengenai bahasa ya. Misalnya, I need to speak to you after class. Di situ tegas ya, saya mau bicara sama kamu setelah kelas ini. Bisa juga digunakan untuk she speaks two languages. Artinya di situ berbicara, dia berbicara dua bahasa. Kemudian ada lagi kata to talk. To talk itu membicarakan sesuatu dengan orang lain. We talked about our program. Atau I need to talk to you about it. Sekarang anak-anak coba menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Apakah kamu sudah menunggu di sini selama 2 jam? Have you been waiting here for 2 hours? Rita sudah berjalan 5 km sehari sebelum kakinya patah. Rita had been walking 5 kilometers a day before she broke her leg. Apa yang telah kamu kerjakan selama setengah jam terakhir? What have you been doing for the last 30 minutes? Saya telah bekerja di perusahaan itu 10 tahun ketika dipromosikan. I had been working at the company for 10 years when I was promoted. Katanya, dia telah mengajar di universitas itu sejak bulan Juni. He said he has been teaching at the university since June. Hesti sudah bermain piano selama 15 tahun ketika diminta bermain di orkes. Hesti had been playing the piano for 15 years when she was asked to play in the orchestra. Dia telah mengajar siswa-siswa sampai November 2019. She had been teaching students until November 2019. Lisa telah melatih bahasa Inggrisnya selama 5 tahun, bukan? Lisa has been practicing her English for 5 years, hasn't she? Good.